منذ بداية التاريخ المدون الهند وشعبها قد علمت طريق العيش في بيئام مع البيئة. هنا تزدهر ثقافة راقية أكثر من 5000 سنة من التقاليد المستمرة لعبادة الطبيعة. الحضارة التي نفسها شكلت الطرق التي فيها الحيوانات البشرية تتفاعل مع نظامها البيئي. نظام الثقة الذي يرقي المحافظة على الطبيعة من خلال الاحترام. जय देव जय राधा कृष्ण गोवर्धन गिरिधारी जय जय गोपाला. على مدى آلاف السنين الهند قد اخترعت سبلا ووسائل للحفاظ على الغابات النباتات والحيوانات النافعة من خلال ربطها بالاعتقاد. شواهد عبادة الطبيعة منتشرة في المواقع الأصلية في جميع أنحاء البلاد. ممارسة أبقاها التقاليد الشفوية المتعلمة وقدمها الأجيال بالشيمة المتأصلة تليها مثل مذكرة مكتوبة. هذا اليوم غوركول يواصل نقل المعرفة التقليدية من الكتب القديمة من خلال الأغاني الأساطير والحكايات الشعبية. الكائن البشري بقعة صغيرة في المخطط الإلهي للمخلوقات. لكون القدرة على البقاء على أن يكون قادرا على العيش في بيئام مع الطبيعة. الثلوج غطت قمة هيماليا ساحرة الغابات السماء الزرقاء الواضحة. أوتراخند في شمال الهند يسمى أيضا ملاك الأرض أو أرض الآلهة. هذه واحدة من الأماكن العديدة في الهند حيث التقاليد القديمة لعبادة الطبيعة ما زالت تحفظ نقاوتها في التعابير الشعبية المختلفة. See, Indian culture has had an enormous environmental ethic, if you look at it, and there is no doubt that people across the length and breadth of this country had learned to live on the environment. And it's not a historical accident. It's also the fact that because they lived on the environment, they lived on the land, they lived on the forest, they needed the water, that they learned ways in which that biodiversity, that environment could be conserved by turning it into cultural practices as well. لشعب كومان ربط الطبيعة بالإله هي حقيقة أساسية. هذه الأشجار لا يتم استخدامها أبدا لأغراض البناء أو حطب الوقود. الاعتقاد البسيط الذي ربى كثيرا من الأشجار عبر الأجيال. عبادة الأشجار فلسفة تعلم الناس احترام الأشجار. كانت خطوة بسيطة من قبل أجدادنا لحماية البيئة. पीपल के पेड़ के लिए कहा कि ये ब्राह्मण है और पीपल को काटोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी। क्यों कहा? क्योंकि जब तक किसी के प्रति भय नहीं होगा तब तक हमारी आस्था उसके प्रति नहीं होगी। यदि पर्यावरण बचाना है तो पीपल के वृक्ष जितने ज्यादा लग जाएंगे उतना पर्यावरण हमारा शुद्ध होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है। हमारे धर्म ने बता दिया कि कम से कम कुछ नहीं है तो शनिवार के दिन आप पीपल पर एक लोटा जल चढ़ाया हो और उससे गले मिल लो तो तुम्हारे लिए जितना भी कष्ट है वह समाप्त हो जाएगा। क्यों कहा? कारण है इसमें, हम अस्वस्थ हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही,
तो हमारे पूर्वजों ने कहा एक दिन तो कम से कम चले जाओ, और हो सके तो कच्चा सूत के धागे से परिक्रमा लगाओ। क्यों? कच्चा धागा आप तेज नहीं चल सकते, धीरे चलेंगे, और धीरे चलेंगे तो ऑक्सीजन आपको जितनी मिलेगी उतना आपको लाभ मिलेगा। धर्म से जोड़ा, धर्म के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। الاعتقاد يؤدي إلى الاحترام والاحترام يضمن الحماية. الغابات خطوط حياة الناس في نطاق همالية. إنها تملك آلهة الغابات أو ملاك الغابة الذين يعدون ملكا حارسا للغابات. القبائل المحلية تدفع إجلالها إلى هذه الملاك في مناسبات خاصة. والراوت قبيلة صغيرة لهماليا مواطنا في آسكوت مديرية بدورة في أوتراخند. مثل المجتمعات الأخرى المواطنة في نفس المساحة المناخية كان وجودهم الكامل معتمدا تقليديا على الغابات. जो बनराजी लोग हैं वो क्योंकि जंगलों में रहे, जंगलों से इनको भोजन मिला, तो अब इनका जो रोज़गार है, छोटा मोटा रोज़गार है, तो जंगलों से ही है। जो सूखे लकड़ी गिर जाती है और ये घास होती है, तो ये उन चीज़ों को संभाले रखती है। ये बनराजी अन्य जाति को नहीं आने देती है, और जितना इनका क्षेत्र पड़ता है वो वास्तव में वो सुरक्षित जंगल माना जाता है। والراوت يعبدون جميع جوانب الطبيعة. إنهم يدخلون الغابات حفاة كعلامة الاحترام ويستخدمون فقط الأشجار الميتة للوقود. الاعتقاد البسيط للقبائل الكثيرة مثل هذه قد حفظ المنطقة الواسعة للغابات من الفناء. There was no internet. There was no communication system. So how did the people of the Northeast communicate with the people in Rajasthan and then with the Western Ghats, all to evolve a common practice of managing forests as sacred groves? And the only reason this happened was because this was very much part of what people needed to do for their own survival. They learned that the forests were very important for their agricultural fields. They learned that without the forest they would not have fodder which they could not give their animals. They learned that soon as the forest disappeared, their springs would disappear. This was not the age of the tap water. This was the age where people understood that water comes from the skies, and the forests are the ways in which you trap the water, you harvest it, you replenish the ground. And it is because of that that all over India you evolved this practice where to keep that forest, you called it sacred. البلاد على العموم تملك أكثر من 200,000 بساتين مقدسة. هذه الكنوز البيئية غنية في البيولوجي وتحافظ على الأنواع النادرة المختلفة من الحيوانات والنباتات. اليوم الصيانيون قد أدرك أن نظم الاعتقاد يمكن أن يكون حافزاً هاماً في مبادرات الحفاظ على البيئة. We wanted to revive the Badrinath forest to its pristine glory. And in 1993, when I went there, there were only 29 standing trees in and around the Badrinath Dham. The idea how to revive it in a remote place like this was because a lot of people go to Badrinath Dham as a means of paying their homage. And then we requested the chief priest of Badrinath Dham to bless the seedlings which were raised there and offer them as Vraksh Prasad. And the devotees or the pilgrims were expected to plant them in and around Badrinath Dham. And on my last visit, I can very safely say I saw more than 29,000 saplings of different kinds.
and the example of Badrinath Dham, that how using religious sentiments an entire forest can be revived, has now been accepted by UNESCO as a philosophy for using, to promote conservation. في الفلسفة الهندية لم يزل يتم نصح الرجل بعدم التلاعب مع الطبيعة والحفاظ على التوازن البيئي. بشنوي من راجستان لا تعتقد ذلك فقط بل تعيش بهذا الاعتقاد. منذ القرون قد وضعوا حياتهم على المحك لحماية البيئة على الفور. बिश्नोई लोग हैं, उनसे बढ़कर हैं कि वो खुद तो न तो हिंसा करते हैं, न नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने एरिया में किसी को जीवों को मारने भी नहीं देते, और उसके लिए और हरे पेड़ों को काटने नहीं देते। उसके लिए उन्होंने अपनी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी। विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है वो खेजड़ी गांव का, जहां पे 363 लोगों ने सिर्फ खेजड़ी का पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उस समय राजा महाराजाओं का राज था, तो उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस का रास्ता चुना। सभी गाँव के लोग एक जगह इकट्ठे हुए और उनमें से तय हुआ कि अपन अपना गला कटा देंगे लेकिन पेड़ नहीं कटाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो एक औरत थी अमृता देवी, उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं जाऊंगी और मैं मेरी जान दूंगी। तो सबसे पहले अमृता देवी ने पेड़ के चिपक गई और उसका गला काट दिया गया। हमारे जो बिश्नोई धर्म है उसमें जो मुख्य जो मूल मोटो है वो है जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं खावे। प्रत्येक प्राणी पे आप दया करोगे तो ये सृष्टि अपने आप बच जाएगी। और ये अपन ऐसा करके अपन कोई उन जीवों पे एहसान नहीं कर रहे हैं, अपन पेड़ पे कोई एहसान नहीं करें। प्रकृति का एक सर्किल होता है और उस इंसान भी उस सर्किल का एक पार्ट है। فلسفتهم تطور حياة شاملة مع الطبيعة وجميع جوانبها بشنوء بشدة تحمي النباتات والحيوانات في منطقتهم من الدخلاء. I've been so impressed by what I've learned, because at the time when we were industrializing the world, the Bishnoi were communicating with nature, treating it with respect, worshipping trees and rescuing animals, and hopefully write about my experience in order to inspire people from my country or anywhere else to think about their relationship with the environment. Because here, the Bishnoi take great responsibility for their environment around them, even to the point where they would be happy to sacrifice their own life for a tree or an animal, and that's been done many, many times. بيجنات المعبد للقرن الثاني عشر على ضفاف نهر غومتي، المنازل بركة ممتلئة بجحافل من الأسماك، غالبا ما يوجد الزوار مطعمينها لأن السمك يعد أن يكون واهنا أو الناقل لآلهة المعبد. जो ये मछलियाँ हैं ये माँ भगवती के वाहन हैं और इनकी रक्षा ही हमारा धर्म है। هذا جهاز اجتماعي فريد آخر أنه خلق أسلافنا للحفاظ على التوازن البيئي. هم ربطوا أشكال الحياة الحيوانية بالإله لحمايتها. الحكام الأذكياء من الماضي قد استخدموا هذا الجهاز لحماية الحيوانات البرية من الفناء. Aurangzeb, the Mughal emperor, was very fond of this animal,
And Aurangzeb realized that this animal had a habit. It used to enter fields and destroy the crops. So the people, the locals, did not like it, and they used to kill it wherever they used to see it. And he wanted to protect it because he liked the animal. So what he did was he actually went ahead and he said this animal is actually a guy. And the people who were living in that area under the Mughal rule were mainly Hindus as well. And when they learned, it's a cow, it's a guy, which is sacred to the Hindus, they actually stopped hurting the animal. And even today, in Delhi, we can actually spot Nilgai just because of that reason. انحمت الهندوس الحيوانات من خلال الروابط الإلهية، فالبوذية بشر بأهنسة أو عدم الأنف لمنع التدمير وتعزيز المحافظة على جميع أشكال الحياة. حتى اليوم يبجل الشجر المقدس في بودھ غايا كرمز لتحقيق تنوير بوذا. المحبون يقدمون الاحترام إلى الشجر كوصل الإله. في الأدب الهندي القديم يشاد بدور النهر كمشكل ومكون حياة الناس، كمساند مادي ومغذ روحي. نهر الغانغ العظيم هو الأكثر احتراما في الهند. गंगा हमारे सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई नहीं बल्कि चारों धर्मों से जुड़ी हुई है। सभी धर्म इसको मानते हैं। बोले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी भाई भाई। इसको प्रमाणित जो करती है वो माँ भगवती गंगा करती है, क्योंकि चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, सभी भगवती को मानते हैं, सभी भगवती में आस्था रखते हैं। करनाबास मदीनة إقليمية لأترى براديش قد شهدت ثورة صامتة في الحفاظ في العقد الماضي، الثورة التي تجمع الاعتقاد والعلم، عندما أراد مجموعة من العلماء لWWF إنقاذ نهر الغانغ من الفناء. هم أدركوا أن المنطق العلمي لم يكن كافيا لإقناع القرويين المحليين. यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो साधुस हैं, सन्यासी हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनको जो है लोग मानते हैं। हमने कोशिश करी कि ये जो साधु सन्यासी हैं इनको हम समझाएं। आप जो है एक रिलीजियस सेंटीमेंट लेके लोगों के पास इसको प्रवचन देके लोगों को समझाने की कोशिश करें, और जिससे कि उनकी सहमति आई और उन्होंने जो गांव-गांव जाके हमारी जो भाषा थी, साइंटिफिक भाषा, उसको जो है उसको रिलीजियस सेंटीमेंट में ढाल के लोगों के पास पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करी। उसका परिणाम ये निकला कि अब जो है इस क्षेत्र में डॉल्फिन की संख्या में काफ़ी वृद्धि आई है, और हम सारे क्रेडिट जो है गांव वालों को देते हैं, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही ये संभव हो सका। هذه المدينة الصغيرة تفتخر بزيادة في عدد السكان وموطن للطيور المهاجرة النادرة. تقديس نهر غنغا هو ظاهرة شائعة في الهند. تكريم النهر العظيم ممارسة متأصلة، وإنه يكتسب أهمية خاصة في فرنسا. فرنسا لا تزال بوتقة كبيرة للثقافة الهندية منذ القرون. كل مساء في فرنسا 20 من الناس يجتمعون في ضفاف النهر لمشاهدة التقليد الحي لعبادة الطبيعة، مكرمين النهر الإله. المحبون يدعون بأنه تقليد قديم لقرون يحتفل الجنس البشري جماعيا مع الطبيعة. آرتي التي تنتهي من خلال تلويح النار في العابدين هي عبادة رمزية لهذا الوجود الكامل.
فرنسي في نواح كثيرة هو التقاء نظام الهند المتأصل للنظام البيئي في الهند. المدينة كلها تواجه الشرق كعلامة الاحترام لطلوع الشمس. الهند تعبد الشمس كالنظير وحامية الحياة على الأرض. معبد الشمس في كوسي أكثر قدامة من 1000 سنة. تسليم الناس على الشمس إقرارا بفضل وعلو شروق الشمس هو مشهد عظيم مألوف في طول وعرض البلاد. رقية غاياتري واحدة من الرقى المقدسة الهندوسية مكرسة للشمس. الفلسفة الهندية عالية مع الوعي بأن القوات الكبيرة للطبيعة الأرض، السماء، الهواء، الماء والنار أساسية لجميع أشكال الحياة. فهمها وحماية نقاوتها أمر حاسم لحماية وجود نفسنا. The whole concept was that here was a part of the environment which was essential and critical for my being. In our modern interest of environmentalism, we don't understand that ethic and that culture which is so integral, because without ethic and without that culture, you can't protect environment. You can only introduce a technology, but you can't protect the environment. And I think that really is the enormous wealth of wisdom that we've had in India. كل يوم حتى اليوم أمة وشعبها تشيد بنظام للفكر الذي يحترم التوازن البيئي فوق كل شيء آخر، لأنه بدون عملهما معا الحياة لن تكون ممكنة. إن نريد البقاء فنحن بحاجة إلى احترام الطبيعة وليس العبث بها. هذه حكمة وذكاء، هذا تعقل، وهذا ما يتم تحذيره هو كل شيء.